way ale yɛrɛ mana sigi ka miiri n ka kan ka jaabi mun di ka kɛɲɛ ni kibaruya in de a tɛ taa hakili jagabɔ min kɔ ne ma se ka o hakili jagabɔ ka o kɛ réflexion n ka kan ka lecture mun kɛ sariya sira fɛ ma o bɛɛ kɛ a bɛ jaabi bɔli a bɛ o bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka kibaruya minnu bɛ ale bolo e min ye ne wele wa ne min ye e wele an taara kibaruya mun di an taara débat mun kɛ bɛɛ ka i ta fɔ n'i ka dalilu ye segi tɛna kɛ o débat kan mais jaabi bɔli don segi bɛ ko kan a bɛ fɔ ko ka délibéré ka proroger min kɛra Asmatu ta la o de ye rabattement ye aw bɛɛ y'a kibaruya sɔrɔ ko le délibéré a été rabattu o ye mun ye sariya la rabattement o fana bɛ kɛ délibéré kan ale bɛ kɛ cogo di Zanbe ne wele tribunal la wa ne a wele ko dugukolo mun filɛ nin ne de ta don nka ale bɛ ka taa ka so jɔ a kan dalilu mun bɛ ne bolo ko n ta don n taara ni o ye dalilu mun b'ale fana bolo k'a ta don n'o de y'a bila ka taa so jɔ a kan a taara ni o ye fo tribunal ko anw bɛ an ka jaabi bɔ jɔn ta ye dugukolo ye aw fila la n'a fɔra ko rabattement o bɛ na i b'a sɔrɔ k'a yira ko ne ta ye dugukolo ye o dalilu ye sɛbɛn fura mun ye i b'a sɔrɔ o tun bɛ Simaga bolo o taara jɔ ni o ye wa a taara Gori ni o ye Gori ka jan Bamakɔ la Simaga nana ni o dalilu ye ka bɔ Gori k'a sɔrɔ délibéré dɔgɔdalen don ko sinikɛnɛ n bɛ n ka avocat wele n ko kuma yɛrɛ banna o ka da kan n ta don n ta tɛ mɔgɔ min yɛrɛ fɔlɔ ta don depuis Modibo tile ni papier filɛ o bolo k'o ta don o de y'a feere ne ma o kɛra depuis ne yɛrɛ san 10 ɲinan tɛmɛnen n b'o dalilu di n ka avocat ma ale bɛ taa n'o ye tribunal la k'o da kiiri tigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ne ale y'o da u ɲɛkɔrɔ n'u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin bɛ dalilu girin bɔ segi bɛ sɔn bɛ kɛ rabattement ma o la an bɛ segi ka na débat de la yali Zanbe i ta ye dugukolo ye wa awɔ n ta don ka d'a kan n y'a sɔrɔ Bintu bolo n kɛtɔ k'a sɔrɔ Bintu bolo Bintu y'a bɔ nin sira fɛ a y'a don nin sira fɛ non ne ta don n ye dugukolo san dalilu min yɛrɛ tun b'a jɛ o tun bɛ Gori Simaga tun taara n'o ye Gori o y'an segilen ka na débat de kan séance kelen bɛ se ka k'o la i n'a fɔ fila ça dépend l'appréciation du juge ale yɛrɛ ka se ka faamu sɔrɔ a la sariya ye min fɔ ale ka sɔrɔ ka sariya fɔ o la. C'est une des parties qui demande le rabattement. Avec un togo là, au Togoya, Mamin Kan kana kuma tribunal togola le juge du siège. Abe Mamouni, le tribunal connaît, il veut olu mas saba sigilé. Il veut deux sigilé là. Ça c'est le représentant du ministère public. Le parquet ka la sigilé. Kadaka ma donné kasola. Saria ou de quoi ou de ka gele ou de exception. Mais ma ka liberté ou de réglé et parquet B ou réglé ou de botonin kama et disons ministère public et ale bena ni a sona nominalement kadaka o avocat général ka kuma amena do la na ale sona nominalement o koro ale dans le glingiri so sɛgɛsɛgɛli ka kɛ fo ka taa kiri la ale b'a fɔ i nɔ don kadaka ye nin kɛ juge saba mu sigilen n'a b'o olu de kiri tigɛbaga ye nominali bɛ kɛ procureur ɲɛkɔrɔ n'a ma sɔn ka d'a kan tribunal tɛ ni fa cɛ ni mamuso cɛ o tɛ tribunal dalilu ko don n'a y'a ye i taara ni kumakan min ye a b'i ka dalilu da kɛrɛfɛ a tɛ a diyagoyalen tɛ ka nominali kɛ k'an kɛ dayɛlɛ nka n'i bɛ fɛ ka procureur ni parquet diyagoya ka nominali kɛ o la i bɛ sigi i bɛ taa plainte do juge d'instruction ɲɛkɔrɔ alors le parquet est obligé d'ouvrir une enquête. Juge saba min fana no olu ka kan ka kiri bɔ ni olu fana y'a ye k'a fɔ u ka kan ka na kuma kunnafoni mun na fɛn dɔ bɛ yen o ye u jɛ pour complètement u bɛ se ka rabattement in kɛ an taara tribunal la mardi don avocat ko ko rabattement de kɛra k'an bɛ segin ka na débat la tuguni an ko yali parti jɔn ye débat ka rabattement ɲini ce n'est quand même pas la défense. Ce n'est pas Tapo et autres, ce n'est pas Maître Cheikh Oumar Konaré, ce n'est pas Maître Zana, ce n'est pas Maître Touré, ce n'est pas Nintunkara. Nous nominons le bi,
journaliste donbaga olu ko avocat olu kɔni ma a ɲini k'an ka segin ka na rabattement na an ko parti jɔn y'a ɲini ne ma kibaruya sɔrɔ togoya wɛrɛ min fana bɛ se ka kɛ o de ye juge min ni n ye min fɔ aw ye i bɛ mun sigilen n'ale bɛ kiiri tigɛ ale bɛ jɔyɔrɔ min na o t'a permettre bilen a da ka don kiiri na l'incompétence du magistrat o bɛ sɔrɔ togoya di ale bɛ jɔyɔrɔ min na tribunal min kɔnɔ misali la n'o ye commune 1 ale bɔra commune 1 kɔnɔ a taara ambassade dɔ la ka taa kɛ o sariya ɲɛnabɔbaga ye wayi a bɔra commune 1 yɛrɛ kɔnɔ a mitera ka taa Kulukoro ka taa kɛ juge d'instruction ye wayi ka taa kɛ procureur ye wayi ka taa kɛ chef juge ye wayi ka taa baara yɛrɛ fana la ye anw ye min sɔrɔ o de ye ko maa minnu kun kan ka na kiiri ni jaabi bɔ ni débat kɛra olu de ɲɛna olu ye connaissance ta dossier in kan ka da kan n'i ye tribunal ye ko n bɛ jaabi bɔ nin don o tɛ fɔ kun fɛ dɛ an ka magistrat kunfɛ mɔgɔw tɛ dɛ avocat général mardi jan tɛmɛnen contre toute attente o ko nɔminɛli yɛrɛ kɛra sira min fɛ sariya sɔsɔli sira don la procédure ka da kan maa nɔminɛli ka enquête préliminaire kɛ président tɛ se ka o kɛ ministre tɛ se député tɛ se kuma tɛ service de renseignement ma ale tɛ se ale ka baara tɛ jɔn ka baara don ça c'est un magistrat o de bɛ se k'a fɔ polisiso ye a ye kari wele a ka enquête préliminaire dayɛlɛ ka tɛmɛ ni nin kibaruya ye n'enquête préliminaire banna olu bɛ i bila ka na ale fɛ yen ale bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye wayi a b'a fɔ gendarme ye nin dun daminɛna cogo di service de renseignement de ye maaw minɛ et en quelle qualité fo ni Mali constitution yɛlɛmalen don k'anw to sunɔgɔ la an t'a kalama fo ni Mali sariya yɛlɛmana k'a sɔrɔ anw bɛɛ taara hiji la maga an t'a kalama a kɔni ma yɛlɛma an bɛ min dɔn depuis Modibo tile fo bi o sariya bɛ magistrat kelen de bolo ka kɛ avocat u ni sariya dɔnni u ye procédure attaqué demander la nullité de la procédure o kɛlen k'o don chambre d'accusation ɲɛkɔrɔ contre toute attente ka da kan ni parquet sɔnna nɔminɛli ma o parquet de b'a fɔ en temps normal nɔ cam jalaki don ka da kan kun jɔn na n'i y'a ye a nɔ bɛ minɛ parce que a sɔnna ka avion ta ka bɔ Paris ka na ka avion ta ka bɔ Paris ka na a nana mun de la donc o ye jigiya ye k'a fɔ il n'est pas animé de bonne foi a nana ko dɔ de la donc a ye fɛɛrɛ kɛ a ka condamné ne ye procureur ne de b'o fɔ ka da kan n sɔnna nɔminɛli ma ni n sɔnna nɔminɛli ma o b'a yira sigana ko bɛ yen camu dɔw la donc n tɛ sɔn tribunal ka camu bila n b'a fɔ ayi n'i y'a ye a ye masque don a sigalen don a yɛrɛ la o ko virus bɛ se ka don a n'u fɛ sinon n'i b'a dɔn ko i nu ko i immuniselen don a ma se masque ko la i tɛ masque don mais masque tun b'a nun na n b'o dalilu bɔ étant procureur général ou bien étant substitut étant avocat général ale ko ka nɔminɛli yɛrɛ ko ka a kɛ gansan ye gansan la nullité de la procédure a bɛ taa ɲɛfɛ ko ka mandat de dépôt ka o bɔ maa minnu n'u nɔminɛlen don ka mandat de dépôt k'a wuli ka bɔ o kan o kɛra surprise ye affaire in na et c'est de là nous avons reconnu la valeur de Alun Nampé, un magistrat honnête, un magistrat intègre, un magistrat qui dit le droit. Alun Nampé ale mu ye o kumakan fɔ n'o balala maa caman la mais a ma bali aw minnu bɛ a dɔn
kiri jɔyɔrɔ ye min ye ani kiritigɛla jɔyɔrɔ ye min ye ale ni arasibati yɛrɛ aw minnu ni a jɛra min bɛ ka fɔ a ma a ti bala aw la parce que aw b'a dɔn a sɔn ye min ye a tagabolo ye min ye ko alu n'an bɛ k'a midira k'a bɔra avocat général ya la cour d'appel la ale mun y'o fɔ dɛ ɔ ko a compétence t'a la bilen ni affaire kelen na chambre d'accusation cour d'appel la ka taa sigi avocat général sigiyɔrɔ la hakilina ye min ye k'a fɔ ale kelen tɛ maa minnu ka kan ka na tribunal tɔgɔ la ka jaabi bɔ n'o ye juge du siège ye ɔ ko maaw bɛ olu la fana minnu ko n'u bɔra k'u jɔyɔrɔ la ni kunnafoni de bɔra mardi don maa minnu ka kan ka na tribunal kumakan tɛ dɛ ka d'a kan anw ka baarakɛlaw de don u bɛ anw de tɔgɔ la c'est pourquoi Mali gafe bɛɛ kɔnɔ depuis constitution la justice elle est rendue au nom du peuple a ti di président tɔgɔ la a ti di ministre tɔgɔ la aw ni ne a bɛ di anw de tɔgɔ la ɔ maa min b'a di a b'anw ka baara de la ko maa minnu ka kan ka o kumakan bɔ k'u fana k'u bɔra o jɔyɔrɔ la an ye ɲininkali kɛ juge bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la tile kelen wa juge bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la dɔgɔkun kelen wa juge bɛ bɔ a jɔyɔrɔ la wagati ni wagati nka a bɛ na cogoya di le ministre de la justice o de bɛ ŋaniya ta ka d'a kan pour que kiiri ka se ka jɛya ni ne ye procureur ye wa ne ye kiiritigɛla ye maintenant tigi bɛ yen an laban ni tigi bɛ dugutigi bɛ ɲɔgɔn dɔn ni barawuli mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn dɔn a laban yanni ka kiiri yɛrɛ bɔ social min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan maliyɛn yɛrɛ anw lamɔna cogo min hinɛ bɛ an dusukun na wa an mana ɲɔgɔn dɔn bɛ an ka kow la le social Mali yɛrɛ jɔsenba dɔn donc kuma ni kuma juge bɛ yɛlɛma kari e ka bɔ yan e ka taa yan fɛ kari e ka bɔ yan e ka taa yan fɛ n'a bɛ kɛ ministre de la justice ale n'a ka cabinet de b'a ye yaliku ye e ka bɔ commune procureur la i ka taa Gawo i bɛ taa kɛ substitut ye sama bali e kana pôle économique la komi nɔminɛni b'a la mɔgɔ e ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni wari t'a bɔ a cɛ kan e ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'i ka sara tɛ faama la ni mun ye sonyani kɛ i b'o fili kaso kɔnɔ ɔ yɛlɛmaliw bɛ kɛ ten cogoya la tile kelen t'o kɛ une semaine t'o kɛ ka d'a kan Mali magistrat ye mɔgɔ joli de ɔ o yɛlɛmali 100 kɔ de bɔlen don a jɔyɔrɔ la bi ɔ ni justice ministre de la justice tilala o la a n'a ka cabinet o t'a kɛlen ye dɛ a bɛ yɛlɛ ka taa conseil supérieur de la magistrature dont le président de la République lui-même que le président qui est le chef suprême de la magistrature ɔ conseil supérieur de la magistrature de fana bɛ jɛ ni o yɛlɛmaliw ye ka magistrat dɔ bɔ procureur la ka dɔ kɛ substitut ka dɔ bɔ substitut la k'o kɛ président du tribunal ye fan dɔ fɛ ka dɔ b'o la k'o kɛ substitut fan dɔ fɛ ka yɛlɛmaliw kɛ k'i bɔ commune dɔ la i tun bɛ jɔyɔrɔ min na ka t'i bila jɔyɔrɔ wɛrɛ la commune wɛrɛ ka tɛmɛ n'i ye résultat ɲuman minnu kɛ i ye baara ɲuman minnu kɛ o yɛlɛmali bɛ kɛ ten de ɔ ninnu minnu bɛ yen olu ka t'u da don kiiri la plainte ka don olu ɲɛkɔrɔ que ils jugent eux-mêmes ils sont compétents ka se k'a trancher cour d'appel kɔnɔ olu ka o minɛ ka dossier kalan ka don dɔ fixer k'o ye audience don ye aw minnu ko k'aw ka client k'u ma foyi kɛ ko foyi t'u nɔ la dalilu ye fɛn jɔn ye a ye n'a ka dalilu di ka o débat kɛ ɔ o bɛɛ tɛmɛnen fo jaabi bɔ don ɔ k'u tɛ se ka jaabi bɔ bilen pour k'aw ka faamu u taara ɲininka tapow ni avocat tɔw fɛ ko a maa dɔw minɛlen don anw de y'u sonali donbaga ye foyi tɛ u nɔ la u ma fɛn kɛ ni u tun tɛ se ka kiiri kɛ n'o y'a sɔrɔ tapo ninnu tun taara commune 1 tribunal de la o tun b'a f'u ye anw da tɛ se ka don a la sariya la nous sommes incompétents de trancher cette affaire ɔ u taara na cour d'appel la chambre d'accusation ɲɛkɔrɔ olu ko an dɔw bɛ se ka don a la ka tɛmɛ ni Mali sariya tɛmɛsira ye an da donna ko don an bɛ se ka k'a trancher ka gafe minɛ ka kɔnɔ kalan ka tila ka don fɔ ko nin don in dalilu min b'aw bolo aw bɛ ka min fɔ k'a ka mɔgɔw nɔtɛ a ye na n'o ye aw bɛ ka kuma min fɔ ko a ma kɛ sariya kɔnɔ dalilu jɔn b'a bolo a ye na n'o ye olu nana n'o ye ka na audience la
article ni o ko ni maa bɛ minɛ o bɛ minɛ nin sira de fɛ ni maa kofɔlen ninnu u minɛna nin sira de fɛ sariya o ni minɛna nin sira fɛ ko nɔminɛli bɛ kɛ gansan ye nin article de y'a fɔ ka tɛmɛ ni code de procédure pénale ye ka tɛmɛ ni code pénal ye ka tɛmɛ ni constitution ye nin bɛ tan nin bɛ tan o fɔka général ka sɔrɔ k'a fɔ o la n kelen ka nin bɛɛ mɛn kumakan min bɛ aw bolo minɛni kɛcogo ale yɛrɛ ye min kalan sariya fɛ a n'a ye document in kɛcogoya ye cogo min ale ko a y'u bila u ka taa u ka so denbayatigiw de don u muso b'u kɔ u denw bɛ u kɔ u ka kan ka maa caman balo mun dayirimɛ sirilen don u la a y'u bila u ka t'u ka so wa procédure in a k'a kɛ gansan ye ka taa bila babili kɔrɔ na jiw ka taa n'a ye o bɛɛ tɛmɛnen u kɛtɔ ka jaabi bɔ o bɛɛ tɛmɛnen fo maa minnu ye kiiritigɛlaw ye débat ka kɛ olu ɲɛna olu k'u ka question poser ka ɲininkaliw kɛ sɛbɛnfura mun bolo nɔminɛli jalaki min binnen don u kan ka kumakanw poser u ma yɔrɔ min faamu k'o laɲini kɛ k'a ye taa an b'an miiri a tɔ kan ka jaabi bɔ mardi don o mardi don selen k'a ye k'u bɔra k'u jɔyɔrɔ la aw ni ala ni kira cɛ k'u bɔra u jɔyɔrɔ la yali n'a tun fɔra avocat général fɛ k'u jalaki don dɛ u ye min kɛ mɔgɔ man kan ka kɛ dɛ a y'u don san 100 kaso la a tun b'a jɔyɔrɔ la ɲininkali don sɔmi kun ka kɛ minnu ka kan ka jaabi bɔ ko olu b'o lancer kelen kan k'olu ko ko ka fɔ ka taa diɲɛ wuli sa u kana bɔ kaso yɛrɛ la bilen yali u tun b'o jɔyɔrɔ la an ka bɔ yen Mali sariya la statut général je dis bien ne ye baara yɔrɔ dɔ directeur ye n wulila ka bɔ n jɔyɔrɔ la kumakan fɔra n ye nka yanni décret ka bɔ ka notifier passation de service ka kɛ affaire courante n bɛ baara yɔrɔ to yen a ka jɔ wa n bɛ affaire courante n bɛ olu latɛmɛ parce que baara yɔrɔ tɛ jɔ o baara tɛ jɔ baara gulonnen tɛ mɔgɔ la o ne bɔra n jɔyɔrɔ la baara bɛ baara la n tɛ se ka olu kɛ bilen nka affaire courante minnu bɛ yen n tɛna courant minɛ ka o ko kɛ nka affaire courante minnu bɛ yen n bɛ olu gérer fo ka taa se passation de service ma o de la i b'a ye Mali directeur caman n'a bɔra jɔyɔrɔ la o yɔrɔ bɛɛ u bɛ papier ta ka antidaté n bɔra n jɔyɔrɔ la le 18 de yanni o cɛ n bɛ karisa dɔ bɛ k'o kɛ fɛn dɔ ye k'o signer ka kɛ i n'a fɔ n y'o signer le 10 donc o kɛra k'an to directeuriat la n bɛ dɔ signer depuis kalo tɛmɛnen n m'o bɛɛ signer bi n bɔlen jɔyɔrɔ la mais n b'a daté kalo tɛmɛnen nin ka kɛ i n'a fɔ a kɛra ten k'a ye papier antidaté c'est parce que pourquoi a bɛ se ka papier antidaté c'est parce que a bɛ to yen a jɔyɔrɔ la k'a faire courante de gérer statut général des fonctionnaires de la République du Mali juge bɛ statut général kan nka u ka mutation ko cogo di a ye t'o ɲɛɲini u ka fɔ an ye an bɛ min fɔ mardi don sigi bɛ na kɛ débat kan an y'o expliquer aw ye sigi bɛ kɛ débat kan ka kɛɲɛ ni fɛn dɔ ye o y'an ka kumakan ye on peut muter un magistrat mais tu ne peux pas muter le droit i bɛ se ka magistrat bɔ a jɔyɔrɔ la nka i tɛ se ka sariya bɔ a jɔyɔrɔ la dɛ on peut muter un magistrat mais on ne peut pas muter son honneur et sa dignité i bɛ magistrat bɔ Bamakɔ ka taa n'a ye Kulukoro nka i t'a ka hɔrɔnya bɔ Bamakɔ ka taa n'a ye Kulukoro dɛ i tɛ se k'a ka danbe bɔ a la dɛ i tɛ se ka sariya muter i bɛ magistrat de muter mais sariya tɛ i bɛ magistrat de muter nka loi tɛ jamais dans l'histoire an ma deli k'a mɛn ko le droit a été muté magistrat kɔni bɛ muter procureur bɛ muter président du tribunal bɛ muter magistrat bɛ se ka fatu avocat bɛ se ka fatu huissier bɛ se ka fatu président bɛ se ka fatu nka adamaden ka hakɛ tɛ fatu tant que adamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ jamais depuis ko daminɛ fo ka se an sigiyɔrɔ nin ma kumakan dɔ bɛ an da o de ye maa caman ko SYDER tɔndenw bɛ sariya kɔ an ko nous faisons confiance à la justice ni maaw hakili b'a la Mali kɔnɔ pour l'histoire k'a fɔ ni ministre de la justice a nalen bɛna wolo hɛrɛ la
Mali kiri yɛrɛ bonda bɛɛ ma a fɔlɔ kɛra Sédar de Sédar de y'a fɔ ko Karimu filɛ nin n'a tɔgɔ Maliki Kulibali a nali bɛna wolo hɛrɛ la Mali kiri kɔnɔ. Malik tɛ ministre de la justice bi dɛ nka a taara ka dynamique mun to yen ale bi jusqu'à preuve du contraire o dynamique kelen o ma falen. Nous faisons confiance à la justice. Nous savons bien k'u bɛna charia de fɔ. Nous savons bien k'u bɛna droit de fɔ et nous savons bien k'a fɔ nin affaire in u bɛ politique bɔ a la i n'a fɔ maa caman ye min fɔ ni ye avocat ɲininka u b'a fɔ Arasbach caman bɛ aw la yan mun sera a ma. Ni ko a ma ko kiri bɛna kɛ nin don u ye nin de fɔ ko le nominali bɛ yen sariya sira fɛ nin bɛ tan a bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ n'a yɛlɛla a b'a f'i ye ko mais o kuma a politique sira dɔ y'o bɔ a la foyi kana bali la ko politique sira bɛ a la ka politique sira to a la fana ni Arasbach n bɛ a f'i ye i bɛ kuma caman bɛ i tulo la e b'a fɔ ko sariya sira nka i kana ɲinɛ politique sira kɔ dɛ. Mais on peut entraver le physique d'un rasta, pas son esprit. Non, pas son esprit. Pour ce qui est de à ta rasta la monopolisé ka kumakan dɔ fɔ aw ye kɛlɛ hakilina mun don kunsigi tigɛli tɛ yɔrɔ naani ka o labɛn ka nɛgɛni k'a da la o tɛ hakilina in lajɔ a kɛra maaw kɔnɔ Nelson Mandela ko kaso kɔnɔ ko hakilina bɛ jɔ san 20 ni kɔ hakilina continue la a kɛra Musa kɔnɔ Musa y'o erreur de kɛ ko Modibo kaso kɔnɔ ko Modibo ka hakilina k'a bɛ jɔ hali bi Modibo hakilina bɛ ka continuer wa o ɲɔgɔn don dɛ mais nous faisons confiance à la justice wa an b'a dɔn u bɛna sariya fɔ wa u bɛna sariya kɛ u bɛna a fɔ ka tila k'a jala tigɛ ni sariya ye mɔgɔw bɛ ka min fɔ ne ko ma aw y'o b'o fɔ o ko politique don mais je sais que la justice malienne va dépolitiser cette affaire c'est clair politique fɛn fɛn b'a la k'i sago ye Arasbach Da Deni k'e tɔgɔ ko alimami k'i sago ye Arasbach Da Deni k'e tɔgɔ ko politique mɔgɔ k'i sago ye Arasbach Da Deni k'e tɔgɔ ko finitigilaka mais yala i y'a jɛ i y'a jɛ n tɛ kuma monopoliser miniti 2 n b'a di Yalikoyi ma an kɔrɔkɛ bɛ salle kɔnɔ an ka avocat min bɛ ka an sololali don nin kunnafoni na Maître Mamanta Touré a kɔrɔkɛ n'an bɛɛ kɔrɔkɛ don Mohamed Mamanta kunnafonidila fana don a bɛ salle kɔnɔ Yalikoyi miniti 2 kɛ ka dakuruɲa damadɔ b'a bolo k'o di aw ma an tɛ kuma janya an bɛ sɔrɔ ka kuma di an kɔrɔkɛ ma Mamanta a ka kuma ka a kuncɛ an bɛ sɔrɔ ka